Hai Wonderland Family. Hari ni saya dapat mainan Haniso sama biskut coklat sama manila dan mainan Haniso ada tapi tadi saya termakan ni. Okey, jom kita buka. So saya dapat 3. So saya ambil 3 je, purple, pink and yellow. Blue tadi saya dah makan. So saya tu. Okey, jom kita buka. Oh, ni coklat. Mainan ni. Ada. Tengok mainan pula. Mainan. Ada mainan apa ya? Mainan gigi. Ni dia takut dengan gigi. Sedap. Sebenarnya saya beli ini dari Sofia. Memang saya yang ambilkan ni. So, dari saya yang ambilkan. Okay, I start eating. Let's go to open one. The yellow. Let's go to open toy. Let's open the pink one. This is toy chocolate. Okay, we need to open. What is this? I got the black, but I want to eat the one by one. So saya eat this. It's so yummy. Okay, besok nanti saya buat lagi. Bye, jumpa besok. Bye.